32. Balikta. Ang presensya sa Diyos nga maoy nagpaiskapo sa mga Israelhanon, naghatag pagyud og ilhanan nga siya nakig-uban sa mga Israelhanon. Maadlaw may panganod nga nagapalandong kanila. Landong. So bisag disyerto ang ilang gibaklayan, gilandungan sila sa panganod. Og ang panganod mo ilhanan. Kung mukampo ba sila o mupadayog lakaw. Paghunong sa panganod, hunong ng Israelhanon. Pag-irog sa panganod, lakaw mga Israelhanon. Paningson, kulang pa na. Pagkagabi, ang panganod mahimong haligi nga kalayo. Wala ngit-ngiti ang mga Israelhanon. Grabe igsoon ang pagpalangga sa Diyos. Exodus 14:24, Números 12:5-6. Muna igsoon kining nga kalisdanan kay umaabot man pud nga kalisdanan sa atong kapanahon sa maabot. Ayaw na mo kabalaka. Ang Diyos ra mo imantigo nato. Karon igsoon napadayag na gyud ang batasan ni Paraon. Sa diha nga nagkalakaw na ang mga Israelano, nausab ang hunauna niya. Mo katong nagingon og panalangin usab ako, matud pa sa ato karong istorya lang na mga kaigsoon. Gitipon niya mga sundalo. Mga hod nga sundalo. Karwahe, kabayo nga nagsakay ang mga sundalo. Nagbaktas uguban pa daghan nga mga sundalo. Nausab ang plano ni Paraon. Gigukod sila. Kaya nahibalos Paraon nga way laing maagya nila. Malukong sila dito sa Red Sea. Muna ang nakita ni Paraon mga kaigsonan. Sadya nga ilang na matikdan sa mga Israelo nga si Paraon nagsoon, naggukod nila. Grabe ang ilang kahadlok kaigsoon. Pagtanaw nila, gaabog-abog ang agi sa mga sundalo nga daghana. Una-una na kaigsoon na patay na gyutani. Wa sila matuan. Sa ilang atubangan, mapula nga dagat, usang milang tabok. Sa walag to, disyerto. Sa ilang likod, sundalo ni Paraon. Usaw na mo nagsulbad. Igsoon, ang pagpanalagan sa mga katao sa Diyos, dili ang atong pagsulbad. Diyos mo'y magsulbad. Tanaw, igsoon, ang unsa dahil ang complaint sa mga tao. Moses, wabi na simenteryo sa Ehipto dito lang may lubong. Anong gidalaman may dire? Wa may simenteryo dire. Patay man gimihan ba? Anong gidalaman may dire? Pastilan mga kaigsunan. Ang milagro nga nagyan sa mga Israelanon na puro ka milagro. Ngawa gyud ang kastigo mo abot sa mga Israelanon. Pero karong nga naipit na. Moses! May pagipasagdahan na minimo dito. Malubong pamigmayo. Karon, patay na miani. Apan mga kaigsunan, mo ni ang talanahon. Bisag unsa nga milagro ang ipakita sa Dios, kung mabot ta sa kalisdanan, mawala ang atong pagtuo. Apan si Moses may hugot nga pagtuo sa Dios. Aniya, ang mga ilhanan siya pagtuo. Exodo 14:13. Nagyo si Moses, ayaw mo kahadlok. Aron kita makasalig, wado na to ang kahadlok. Kaya kung natas kahadlok, di ta mo salig. Ayaw mo kahadlok, ngayon Moses. Adunay sinultian ni manarag na Isaias nga atong maaplikar sa atong kinabuhi karon. Ayaw ka mo kahadlok, kaya ako makig-uban ka ninyo. Ayaw mo kabalaka, kaya ako mo inyong Diyos. Kaya ako mo ang ginoong inyong Diyos nga magagunit ka ninyo sa akong tuong nga kamot. Nagaingon ako kaninyo, ayaw kahadlok, ako magatabang kaninyo. Ang tao nga naa sa sitwasyon nga malisod,
ug mobati kahadlok mawala ang pagtuo. Ikaduha, nga ilhanan nga si Moses, grabe ang pagsalig. Tindog kamo nga malig-on diha sa inyong gibarugan. Tindog kamo. Wala na ipasabot mga kaigsoon ang hunong mong bagulbol. Kaya magbagulbol mga tao. Pero nagyon si Moses, ay alam mo kirog diha, dihar mo ayaw mong panagan. Hulat mo sa akong sulti ninyo. Kaya ang Diyos mo intervene. Alang ka na to. Ikatulo, nga si Moses doon ay pagsalig sa Diyos. Kay inyong makita nga kamo pagaluwason sa Ginoo karong adlaw. Inyong makita. Mga kaigsuonan, ang kadaugan atong maangkon bisnes taliwala nga muragwatay sulbad sa problema. Gibutang ta sitwasyon aron makasabuta nga unsang di nato buhaton kana sa Dios. Ikaupat, nganong nga mosalig? Nganong mo tindog mo sa inyo na mutangan? Nganong di mo mahadlok? The Lord will fight for you. Ang Diyos makig-away alang kaninyo. Mga kaigsuunan kining kalibutan ang atong gipuy-an mao ang away batok sa bayog dautan. May mga panahon nga kita nga mga katawhan sa Dios mabutang sa alanganin nga sitwasyon. May mga panahon igsoon nga kita nagabati nga kita gidaog-daog. May mga panahon nga kita nagabati nga kita gibintahaan. Panagyon si Moses, ang Diyos makigaaway alang kaninyo. Mao nga si Kristo mo nakigaaway alang kanato batok sa yawa. Og nagbadaogon siya sa Kalbaryo sa krus, hinungdan nga kita nagbadaogon usab ni Kristo. Sa wala madugay, nakasabot ang mga Ehiptohanon. Nga adunay Diyos nga nakigaaway para sa mga Israelanon. Ilan na ila? Exodus 14:25. Hinungdan mga kaigsuonan, nga Diyos nagsugo kang Moses. Wa na'y duha-duha. Move on! Padayon mo, ayaw mong atras, ayaw mong simang. Padayon mo. Ingon mga tao, asa mo yung paingon. Padayon lang mo. Busa mga katawan, mga kaigsoon, may padayon pinaagis pagtuo. O ang manulunda sa Diyos. Nga nakiguban sa mga Israelhanon ang panganod nga haligi. Mayroog gikan sa kampo o gitabunan ang mga Israelhanon. Plus mga abog nga mooy nagpalibot kanila. Samtang ang Diyos adunay solusyon nga kining dagat nga mapula mapikas ni. Di man sila madali-dalig kahurot o age, so sila gitabunan sa panganod mga kaigsuonan. Igsoon, sa panahon sa kalisdanan sa atong kapanahon sa mabot, dili kita ang mangitag taguanan. Ang Diyos mo'y magatabon ka na to. Ikaduha, nibuhat si Moses, pinagi si pagtuo, ingon ang Diyos, Moses, alsahan niyo mong baston. Ibabaw sa dagat. O sa nahitabo, napikas ang mapulang nga dagat. Pinaagis makusog nga hangin. Nga mitadla sa tunga sa laod mga kaigsoon na pikas walag tuo. Og nimala ang naas tunga mga kaigsoon. Ang mga Israelano nagalakaw sa kasiguran sa mamala nga dagat. Busa mga kaigsunan, igo-igo nga nakatabok ang mga Israelhanon tanan, nawala ng tabon nga panganon. Midasmag na ang mga Ehiptohanon. Kapan ilang nakita mga kaigsunan,
nga bisag usaon nila gukod ang mga Israelanon. Huwag yun sila kakita sa gahom sa Diyos. Ang Exodus 14:25 nagingon, that is, they did not see until it was too late, as their confusion is revealed. Una pa sila makaamgong adunay Diyos ang mga Israel kung nakikubang kanila. Wala na, gilamoy na sila sa tubig sa dagat. Kay pagdasmag nila kay gukuro ng mga Israelanon. Ulahin na igsoon. Nakaingon sila. Naay Diyos ko ng mga Israelanon, pero naon sana. Sila naglangoy-langoy mga kaigsunan sa mapula nga dagat. Napit nga liuban nga rin, tanamanagan ta! Di na makadagan. Exodus 14:25. Tanamanagan ta! Kaya ang Diyos sa mga Israel na kikaway, bato ka na to. Tanamanagan ta! Ulahin ang tanan. Nana sila sa tunga sa laod, mga kaigsunan. Ug wala ang kasulatan ng walay usa nga nabilin nga buhi. Gilamoy sila sa dagat. Bisan pas paraon kaniuban man ugukod, Salmo 136:15, gilamoy pud sa dagat, mga kaigsunan. Ang Exodo 15:1-25, record kini nga pagtabok nila sa mapulang nga dagat dito sa pikas nga tampi. Nag-awit dayon sila sa alawiton sa pagdaig o kining alawiton gila nga awit ni Moses o ni Miriam. Awit sa kadaugan sa milagro nga mapamagi. Nag-awit sila sa pagdaig sa Ginoo tungod kay ang Diyos mo'y gamhanan nga magugubat nga nagpildi sa mga taong nagdaog-daog sa mga Israelhanon. Kining awit, mga kaigsunan, nagadaig sa kusog sa Dios ug sa kaluwasan nga gihatag sa Dios kanila. Kining awit nagaingon walay lain nga sama sa Dios. Harianon, balaan, makapatalingala nga himaya ug naghimog mga milagro. Busay soon sa ilang pagdaig ug pagpasalamat, nagpadayag sila sa ilang pag-awit ug nagpakita sila sa ilang pagpasalamat sa Dios, sa ilang pagsimba sa matuod nga Dios. Kini ding pagsimba, natural kini nga reaksyon sa tao nga puno sa pagpasalamat sa kaayuhan nga nadawat kita sa Dios. Ang gugma sa Dios na padayag, pinaagi siya ang paggiya sa iyang mga katawhan. Hangtod gidala sila ngadto sa yuta sa saan. Gani si Moses daan ang nagtagna. Napila ka mga kapanahonan tapos sa ilang pagbaklay paingon sa Kanaan, ang Diyos magapatindog sa bukid sa Sayon, sa templo sa Diyos. Gitagna ng kanadaan ni Moses. Exodo 15:17. Ang pinadayag 15:2-4, mga kaigsunan, nagsulti ka nato, masaadlaw sa kaluwasan ang mga linuwas. Mag-aawit sa alawiton ni Moses o sa kordero. Ang giawit nila dito sa tampi sa mapulang nga dagat, giawit nila ang pagdaig sa atong Diyos. Ang ilang pag-awit, dili nga giluwas sila sa mapulang nga dagat. Apan ang ilang pag-awit kay sila giluwas sa away, batok sa mayog sa dautan. Nga ang mga dautan gihukman na gyud. Sa dugay nga mga katuigan nga wa hukma ang dautan, karon gihukman na gyud. So nag-awit ang mga linuwas sa alawiton ni Moses o sa kordero nga mao si Jesus. Ang Mateo 15:4, katapusan nga bahin nagingon, ang tanang mga nasod moadtos pagsimba kaniya sa pagkamataro nga binuhatan nga iyang gipadayag. Soon, sa eternidad, wala kita'y hunong sa pagsimba sa Diyos sa iyang kaayo nga gihatag ka na to. Kaya mo ato kita ikson. Akong gikutlo kining Bible commentary gikan sa Andrews Bible Commentary.
ato kinigson nga Bible commentary. Andrews University. Matod pa din. Kini nga kasiguruan nga buhat sa pagluwas sa Dios sa kasaysayan sa ato pa katong mga Israelan. Usa kadakong kasiguruan nga wala kita angay kahadlukan sa umaabot. Kaya katapusan nga istansa natubong diha sa umaabot nga kaaway nga tubangon unya dito sa Kanaan. Tungod kayang gahom sa Dios ang iyang bukton magatindog sama sa batos pagpanalipot sa mga katawan sa Dios. Nagpadayon ang komentary sa Andrews Bible Commentary. Kung kita magatubang sa mga imposibilidad ug nagabati kita nga kita naipit na ngawa ta masayod og asa ta paingon, magkakaplag kita sa kasiguruan. Sa awit, ito ni Moses, ug unya kita magasilibrar sa dako nga mga paghitabo sa kasaysayan sa mga katawan sa Dios. Andrews Bible Commentary, Exodus, Berry Springs, Michigan, Andrews University Press, 2020, page 214. Okay, sumada. Ang plano sa kaluwasan, impliedly, indirekta ba, gipadayag diha sa malisod nga sitwasyon sa mga Israelan. Pananglit, 1. 430 ka mga tuigwa gyud nahimo ang mga Israelanon sa pagluwas sa ilang kaugalingon sa ilang pagkaulipon. Apan, ang gahom sa Dios mo naghatag kanilang kaluwasan. So katong pagluwas kanila sa pagkaulipon, impliedly, gipasabot nga ang plano sa kaluwasan dili hago sa tao, kabubuton sa Dios. 2. Ang ilang pagtabok sa mapulang nga dagat dili pinaagi sa gahom sa tao. Ayaw mong kadlok. Tindog mong barog diha. Kaya ang Diyos makikaway alang kaninyo. Igsoon ang pagtabok nila sa mapulang nga dagat. Doktrina sa planos kaluwasan na di ta makaluwas sa atong kaugalingon. Ang Diyos ragyam. Kaya ang kaluwasan dili pinagi kayo og tao. Episode 2:8 nagingon, kay tungod sa grasya pinaagi sa pagtuo kita naluwas na. Dili sa atong kaugalingon apan gasa kini sa Dios. So kung unsay hitabo sa unang panahon sa mga Israelhanon, ang planos kaluwasan gipadayag kanila. Nga Dios ra gyud may magluwas. Ug karon nagingon si Apostol Pablo, ang grasya ug ang pagtuo may maghatag kanatong kaluwasan dili sa atong binuhatan. What to tas practical application. Ato nang i-apply ang atong leksyon. Sa panahon sa mga kasakit o kagulanan, karon og sa umaabot, dili kita angay na mabalaka. Di kita matarantar na manago na tagbukid karon aron makalikay ta sa umaabot nga kalisdanan. Hinumdumi mga kaigsunan nga magkatawan sa Dios adunay lutos nga umaabot. Apan kalimot nga ang kamatayon gatubang sa mga Israelhanon miagi lang kay dugo sa karnero ilhanan nga mga katawan sa Dios. Ang kamatayon just pass over mga kaigsunan. So kining kalisdanan, kining kamatayon, kining persecution, dili ni angay nato kadlukan kay kana igsoon will just pass over kung kita under protection sa atong Dios. Ang ato nga andamon dili ang pagpabukid. Ang atong andamon dili ang country living. Ang atong andamon
mao ang atong insakto nga koneksyon ngadto sa kordero sa Dios nga mao si Hesus. Kay bisan pa man og magtago-tago ta og bukid, panahon sa kalisdanan kung wa tay maayong relasyon sa atong Ginoo, maabtang gyapon tag kastigo mga kaigsunan. Bisag asa kita motago mga kaigsunan. Kung kita halayo sa Dios, mapil gyapon kita sa kastigo. Makaplagan gyapon kita sa kaaway. Igsoon, umaabot na ang kalisdanan sa kinabuhi sa mga katawan sa Dios. Apa na akong ibiling kanyo sa pagtapos. Ang sinulat sa unang Kronikas 17:9, aduna ako'y igatudlo nga dapit alang sa mga katawan sa Israel, ug ako silang ipahamutang didto, ug magpuyo sila sa ilang kaugalingong dapit, nga wa na'y magsamok kanila. Ang kabingi sa mga tao, walay kapuslanan, sama ni adtong unang panahon. So, dili kita mo'y mangitag dapit asa tamutago, na'y gikatudlo sa Dios. I will appoint a place for my people. Dabing nagtago-tago na kakaroon niya, di day mo na gikatudlo sa Ginoo, di problema ta. Igsoon, tapuson ako. Naikalisdanon umabot. Apasaligan nato ang Diyos na ngayon, doon ako'y dapat giandam alang kaninyo. Ang relasyon sa atong Ginoo mo'y atong andamon. Dili ang bukid mo'y atong andamon. Magampot as pagtapos. O Diyos, pagkatahom, sa imong pagluwas sa mga Israelhanon, nga dahil kini nagahulagway sa planos kaluwasan, nga dili sa among kauglim pangnibasog apang pinaagi sa imong plano. Ug salamat nga imo kaming gipasabot, nga panahon sa kalisdanan, adunay dapit nga imong gikatudlo sa pagtipig karamo. Tipigi kami o Diyos sa adlaw sa kalisdanan. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Hesus maluluwas. Amen. Kining inyong higala, si Pastor Wendell Munggaya Serrano, nga inyong igsoon usab, magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.